এডিসি প্রশাসনের কৃষি দপ্তরের উদ্যোগে আজ পাটনি বাজারে একটা ওপেন মার্কেট সেট স্টোন আনভেলিং অনুষ্ঠান হয়েছে। দীর্ঘদিন যাবৎ এলাকার ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী এলাকাবাসী তাদের দাবি ছিল আমরা বর্তমান বোবাগ্রার নেতৃত্বে যে এডিসি প্রশাসন এলাকার দাবিকে অত্যন্ত আন্তরিক সহকারে সম্মান জানিয়ে আমরা আজকে এখানে স্টোন আনভেল অনুষ্ঠান করেছি। এর জন্য খরচ হবে প্রায় ২৬ লক্ষ টাকা। আমরা অতি তাড়াতাড়ি এই পাটনি বাজারে একটা ওপেন মার্কেট সেট এলাকাবাসীর কাছে আমরা উপহার দেব। এডিসি প্রশাসন তার সীমিত ক্ষমতার মধ্য দিয়ে বিভিন্ন দপ্তরের বিভিন্ন পরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত এডিসি এলাকার সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়ন প্রকল্পগুলো নিয়ে যাচ্ছে। আমরা আবেদন রাখব রাজ্য সরকার আরও একটু আন্তরিক সহকারে এডিসিকে আর্থিক অনুদান এডিসিকে সহযোগিতা করার জন্য, তাহলে পরে আমরা এডিসি প্রশাসন আরও সক্রিয়ভাবে এডিসি এলাকায় রাস্তাঘাট বলুন, তারপরে বিদ্যালয় সংস্কার বলুন, হাসপাতাল বলুন, বিভিন্ন দপ্তরের যে সমস্ত কাজ রয়েছে অত্যন্ত দরকারি কাজ সেগুলি করতে পারবো। পিডব্লিউডি হিন্দি যত ডিপার্টমেন্ট ছিল যে এডিসি অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অনেক চিনি সামুক তাল তাল কামটা করব যেমন চিনি ইয়র্সনি এবং চিনি মাতানি মাধ্যমেও অনেক কামরাও চমকিয়া যে এডিসির তরফ থেকে মানে কত কত প্রোগ্রাম দিয়ে যেমন টিটি এডিসি ফুটবল লেগ আগেও চমকিয়া আবচিন বুবাগ্রানি ওয়ানসুক মুনো ओंखे आबरी थे बांगा चिनी कल्चरल इवेंट होगा फातर नि प्रोग्राम चिनी नामी दामी सिंगर रो भाइए एडिसियो भाइए रो परफॉर्म मा क्या आबनो स्नोवे से स्टेट गवर्नमेंट जरा सरकार तो उन्हें ब्रांड को चुनाव फॉलो अप किए परवर्तियों पर वापरी किए विभिन्न प्रोग्राम किए সেই রকম চিনি বাংলা তাল তাল অ্যাক্টিভিটি যেমন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন হইতো চিনি এডিসি হইতো অত বালজাখা এরপরে এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট হইতে বিভিন্ন জায়গাও ক্লাস্টার স্কুল নো কে ক্লাস্টার কেন ময়ে উদ্যোগ লাজাখা এবং বহুত স্কুল নো इंग्लिश मीडियम बांग्ला मीडियम तुमनो इंग्लिश मीडियम कन्वर्ट किया अब वो चिनी अचीवमेंट अब दिन चिनी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट किसी से रांग भाई जो विभिन्न जगह मार्केट में डेवलपमेंट करने भाई एक्टिविटी लाजा था शुरू एडिसी फंड नहीं आये जो स्टेट वो विभिन्न प्रपोजल रिये कोनो जगह अब एक्सेप्ट हुआ एवं काम बनो के बोले के जो जमता में की को कोई डिस्काउंट जो मेगा यान डिस्ट्रीब्यूशन तुम बहुमनी जे प्रोग्राम अनेक ब्रोरो अब काउनो साउ जे तुम रोबोये तामो लाभ नहीं किंतु आं काउ थेसे सामजो जिनि बुबाग्रानी जे वानसुक मु ओ जे तुम बहुमनी चिकन सा एक मानिनो बहुमनी आबनी पिछने तामो मूल उद्देश्य का चीनी कल्चर चीनी ट्रेडिशन चीनी लैंग्वेज नो प्रिजर्व करना जाति विभिन्न जाति चीनी कम्युनिटी जो 19 कम्युनिटी रो तो ओ जानजनी आइडेंटिटी नो प्रिजर्व करने कारण जो ओ कुटुंब नो पावनी माध्यम रो जो अब प्रिजर्व करने आरे कथा मोने चो बाजार में विभिन्न फाथर में वेस्टर्न कल्चर नो चो फॉलो अप किए जो भी इसीलिए
তামনি যে সরকার ত্রিপুরা মথানি সরকার শুধু গাড়ি পাইলেও ওয়াটার তংলাইও আইংলাইও ইরাইংলাইও কিন্তু চিনি প্ল্যান চিনি যে প্ল্যান নিনি অর খেলাঙ্গা হসপিটাল কোনো দিনের খেলা খানাকা 25 বছর একবার ফান অর অপারেশন খাইজা গনে কত রুগ্ন অপারেশন খাইও তাবো 150 উপর তাবো সিট নাই বিরাট একটা বিল্ডিং কিসাই তো তাবো আর তাবো ইউনিভার্সিটি নাই কেতাল প্রজেক্ট শুধু আরো সিনিয়া চিনি বুবাগ্রানি তুই ভাঙবাই বুবাগ্রা যে একট খাইমাবাই তাবো রাজ্য সরকার নয় মনবা প্রেসারিত সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট শুধু সমতল তুমি সবকা সাথ সবকা বিকাশ শিখাইলা পাহাড় এলাকাও নং উন্নতি মাখে ও প্রগ্রেস রিপোর্ট মারি নাই তাবো তরত আগো গইতম লামা নিনর ধরে সাইথা নাকা যে লামাটাও যে তোর ট্রেন নারেনকা যে স্যাংশন নাকা কোন দিনও নখা আপনার তো কম রাং মানি আপনি নীতি আয়োগ নি এককালীন বাজেট নি বাইরে প্রায় 175-76 কোটি রাং মানখা নংতাম খাই ফুকলাং থাকাবা নংকি আপনি মুসুকারি বাইরা এলাকা গুরি না সাইকেল বাই তাবো গই গাড়ি বাই কামানো গই নংতাবো নিন বখাইলবো বুমুং খনা মুসুয়া বরং নি নিনি আমালো নং চাকরি খান্দি মালিয়া जोंबा बीजेपी बाई ত্রিপুরা মথা থামন কইদিন গাবা থাইয়াকো একমাত্র जों 2023-24 जों जे एकॉर्ड माने ও एकॉर्ड नि अनुसार से दिन बरबाय तिनि आरो सरकार थांनि दं আপনি অথমইয়া जों तागो सरकार थांया तिनि खाना जे कोनो समय जों सरकार नखर फायमान नोंखाय नोंआसे बছর सरकार दङै और जे डेवलपमेंट तम खाइमा खामानो ताको खाइसिबाया खुबले इमान तालुके इमान आसे सफलनिया ताबो आगि मसासा जा थं काई मसासा जागो स्लाइगाय औ स्लाइ मुंताय नांलिया ताबो ताबो मसाक्रिखा बलम जतनो खालिन थाका जतनो पात्ता बागै राबार काले वा काले आंग्रो सकाले आ जागा मखानि जालाबाय आरो सकाय काइबारिया के ओ जरावो नोंतिनि इमां नुगु दंमानि तामरुनि इमां नु निनि बरनि बागै कोनो दिना दिल्लीआव थाङै कोनो केन्द्रनि मन्त्रि बाय एकटा खाइगा तिनि मुसुक बसरंखा 35 বছর ক্ষমতা दंफ्रो একবার ফান্ড আলোচনা খাইমাকাবা বড়ি বাগনা আনতাইবার তিনি পাটনি हाथी तो हाथी बारसाओ आगे तो बाजारंगा हाथी बारसाओ वैसा बाजारंगो तब तो वो हाथी बारसाओ वैसा बाजार उंगलिया माने चीनी बाजार जो दी कहाँ मंगाई बाजार जो दी चाव मंगाई अब दिल्ली नो बाजारंगो सालब्रुम ब्रुम नो तिनी ओ पाटनी वो अमहाई नो हाथी बारसाओ वाइने हाथी इंगो तिनी और वो जे पाटनी बाजारो प्राइनो जुनो सावो ओपन मार्केट खालायनाय बागिनाय जोंबो नायगिनाले हिया रोनायले हिनि सावो जों खातंगो रोनानि मुतंगो एबं तिनि कॉन्फिडेंस दंगो रोनानि बागै रोनाय हिनो जे पाटनी बाजार अब खूब कहाम बाजार चलियो आपनी बागनो बाजार नो वांचुका और একটা কিছু খাইনানি নাংনাই রিনানি নাংনাই যেমন চিমরও প্রোগ্রাম রাখায়ো অমো হাই যে পাটনি হাতি যে ওর জায়গা কতর মতমো ও জায়গা কতনো মিটিং মিছিল খলাই যাবো और কোনো একটা প্রোগ্রাম খলাই যাবো কোনো একটা উৎসব নি প্রোগ্রাম খলাই যাবো আর হাতি ফালনায়ো বড় আতুনানি আর পাইনায়ো অমহাইনো जे और ओपन मार्केट खलायजांगाय साकाव नुफुं तलाव प्लास्टार रुइ खलायजांगाय अब काहामुंनाय बा सुबिदा नाय जतनि बागै एलाकानि बागै एलाका डेभलपनि बागै नाय वानसुबिनो तिनि जों अनेक अरवा फायनाय दिनि
TTADC ni chairman borang menang Jagadish Deborma ang goni jibai thang tongo or 5 bijin ako klaino norma ko gri klang thang apro risnai no hininai au tinile kubui kubai nong khani nai no bo saimangka je oro holang ni je khulugui rimani tini belai sai tongthogo tongthok mani belai sai nong na busu tongthok samia जों रिमान खांगाय जों तंथगो हाय रिनाय बो तंथगो मानाय रो तंथगो माने तंथगै मुक्ति कलामानि आलका आर तो माने दुख नांगै मुक्ति कलामानि आलका तंथगै कापमानि गांगा आब एफेक्ट लाया आर जदि दुख नांगै कापमानि मुक्ति कलामानि तो आब एफेक्ट लायो इखो अमहानो तिनि ब्राइके तंथगो बेलायखाय তিনি এলাকানি ভরর অমহাই কেন তংথকজাক ফাই খনা ফাইগা বেলাইখান তংথকজাক লাইখা যখন রনানি মানসিনাই ফ্রন তংথকজাক লাইখা অমহাই কেন जों তিনি যে বাজার তিন অরও নরনো ওপেন মার্কেট খাইজাক নাই ও ওপেন মার্কেট খাইমানি নমি যতনি ন রেসপন্সিবিলিটি দङ অর খুলুক লাंखा बाजार चानानै नांनाय बाजार हामनानै नांनाय एलाकाओ डिसिप्लिन शृंखला मा तनिनाय जाहाथे अ बाजार काहामकाय चलिनानि बा फातारनि मानिलो अर फाइट टु फालानि निजिनि याकबाय थांकाव कायनाय अरनो फालिक मानखा तिनि अर बाजार काहामकायनि चलियो एलाकानि प्राय जागानि न अर फायो আর ডিসিপ্লিন মা তলিনাই আর যাহাতে ওয়াই সুলাই ইনিয়াতি খাই পরিবেশ ন কাহাম কাই তরিদি হিनै आं बारा कक साया खुलुमखा आं रुमि मुरा सिंह हास्तिनि जत खागोनां लोगोरांनो बुइसो ताइ गोरिया तेरनरुगै खाकाहाम ताइ खाफुरमाया फारु नरंनि बागै तुबै फाइगा स्वर्णा अक्षय अफार ओ अफार चेंगि रजाखा 22 एप्रिल नि सिमी 3 मे जरा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स हास्तिनि जत लोगोरांनि बागै काइसा कक्तमा काहाम तुबै फाइगा आबंखा स्वर्ण कमल ज्वेलर्स नरंनि मुचुंतै चाजाक्तै लाइट वेट नि गोबांमा रांसांनि मानै तुबै फाइगा ऑफर तंनाय 25% ऑफ रांसांनि मेकिंग चार्जेस ते डायमंड तंनाय 100% ऑफ डायमंड नि मेकिंग चार्जेस तेबो तंनाय डायमंड पाइथानिओ बम्पर लाकी ड्र आरो तीनटा डायमंड नि रिंग ते डायमंड नि एग्जिबिशन बो तंनाय अक्षय तृतीया नि बागै जत लोगोरांनो फाइना बागै कबक जाओ हमबाय